टिके देखिलो ये कोणा कोण कहूची जदि जम्मू काश्मीर हिंदू मान पर्यटक मान गोलीमाड़ होउछि केवल केवल सरकार दायी। हाँ सरकार केमी दायी हेबन कार पिला छुआ नला सरकार दायी कार स्वामी स्त्री भितर झगड़ा लगिला सरकार दायी क्या छुआ पढ़ेला सरकार दायी किए भाई भाई भितर माड़ गले सरकार दायी जहाँ है सरकार दायी। सरकार कहीला जो आतंकवादी गुली करेंगे तुम तर आरती उतार ସେଇଟା ଖୋଲିକିରି କହୁନୁ ସେଠି ପୋଲିସ ଆଉ ଯବାନ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କାର ଟେକି ଧରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୁଷିଲେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତୁ ସେଇ କଥାଟା କହ ଆଉ ସରକାର ଦାୟୀ ତାହେଲେ ସେଠି କହୁଛି ସରକାର ଜଗିଥିଲା ହଁ ସରକାର ଦାୟୀ ଯାହା ତ ହେଲା ସରକାର ଦାୟୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯବାନ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 27 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ବୁଝିଲ ଯିଏ ଯାହା କହୁ କାହିଁକି ଯବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ आम जानूँ कि लगे आम चिंतार शोचु अचिंतार हेल्ले से लगी आज 27 लोक जीवन आई काश्मीरी है कौन आतंकवादी एरिया से घुस पड़े तुम जापर तुम रोच कौन भाई